ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे दिव्यजननी श्री माँ विरचित चिरंतनी ग्रंथर अध्याय सब पढ़ुले। आज जो अध्यायटी पाठ करिबा ताहा 37 पृष्ठारे रही और तार शीर्षक हेउछि समर्पण ओ जोग। समर्पण ओ जोग संपर्क में कहवाकू जाई माँ कहती समर्पण हेउछि तुम द्वारा निया जाइथिबा एक सिद्धांत जहा फल रे कि तुमे तुम जीवनर दायित्व भगवान को दे थाओ। एपरि सिद्धांत न नेले तुम द्वारा आउ किछि हेबा संभव नुहे। समर्पण होची गोटे मनस्तात्विक व्यापार बुझिबा जहाकू माँ कहउछंती द डिसीजन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ टू द डिवाइन। से जो निष्पत्ति नबार से निष्पत्तिटा ही समर्पणर मूल कथा। जीवनर दायित्व भगवान को दबा एते सहज नुहे। अहं ताहा सहजरे करई दिए नाही। मनीष सबुआडू निराश हेले हताश हेले शेषरे भगवान पाखरे समर्पित होबाकू चाहे नहेले से निज सामर्थ्य को निर्भर करी निज समस्यार समाधान करने को चाहूए। यह हेउछि एक मानसिकता एक प्रवणता मनीष जातिर। एपरिक पुराण मानकरे मध्य आमे एक कथा देखिबा को पाऊ। जेतेबेले कुरुसभा तले द्रौपदी अपमानित होउथिले सेतेबेले से अपमानरू रक्षा पाइबा पाई से निजे निजे चेष्टा प्रथमे करुथिले बा निज उपर निर्भर करुथिले। देखिले जेतेबेले ताहा संभव हेला नाही सेतेबेले से दुई हाथ टेकी देले भगवान श्री कृष्ण को आवाहन कले एवं तांकर मान मर्यादा रक्षा करिबा पाई से आकुल प्रार्थना कले। कहिबार अर्थ जे यह केवल द्रौपदी सत्य नुहे समस्त सत्य। निज चेष्टारे निज समस्यार समाधान करने को मनीष प्रथमे चाहे। एपरि सिद्धांत न नेले तुम द्वारा किछि हेबा संभव नुहे। किंतु जदि जड़े जानी थाए जे मो द्वारा मो समस्यार समाधान पूर्णतः हब नाही आ गोटे विराट शक्तिर इंटरफेरेंस दरकार आ गोटे विराट शक्ति ए बाबदरे कार्य करिबा दरकार। से विराट शक्ति आउ केही नुहंती भगवान। भगवान कहिले आमे कौन बुझो जहाँ को आइनस्टाइन कहले द सुपर नेचुरल फोर्स व्हिच इज मैनेजिंग द होल यूनिवर्स whom I call God। अर्थ एपरि गोटे अति जागतिक शक्ति जी कि ए सारा यूनिवर्स को परिचालना करुछि ताकू मु भगवान बोली कहे। भिन्न भिन्न नाम रे भिन्न भिन्न देश रे तांकर नामकरण करा जाइछि किंतु सी एक आ अद्वितीय। सी एक महाशक्ति जी सबु करि पारंती चाहिए सबु न करि पारंती चाहिए पुणे आउ गोटे बाग कर दे पारंती चाहिए। तेणु तांक चाहिबा उपरे सबु कथा निर्भर करे। जो कहा जाउछि जे कर्तुम समर्थः
अकर्तुं समर्थः अन्यथा कर्तुं समर्थः सः भगवानः। तेणु यहीपरि एक विराट शक्ति को प्रथमे आग आमे ग्रहण करने दरकार गोटे आस्तिकता दृष्टि जे आमे जेतिकी देखुचु ताहा मध्य यथेष्ट भगवानंकर शक्ति को बा भगवानंकर उपस्थिति को अनुमान करिबा पाई अनुभव नहेला पछे नाही। जथा संध्या केमती सकाळ होउची, सकाळ पुणी केमती दिहिपहर होउची किमिति ना सीए पृथ्वीर घूर्णायमान स्थिति जोगु हेला जे ताकू घुरौची किए केते मनीष हित लागिचंती जे ताकू घुरौचंती। एई जो कथा सब केमती घटुची जदि एक महाशक्ति नथांता ताले एक कथा घटंता नाही, सब बेले गोटे स्थिर अवस्था थांता। तेणु एड़े एड़े ग्रह नक्षत्र को जी घुरौची सीए मध्य गोटे कढ़ी को मध्य फूल करुची गोटे आर्टिस्टिक सेंस रे गोटे फूल को मध्य सी फल करुची मनीष कहीं लगिकी ताकू फल रे परिणत करूनाहांती। तेणु सूक्ष्म काम स्थूल काम जो शक्ति द्वारा संभव होउची सेई महाशक्ति एवं जीए सबु किछिर दायित्व नेइछंती, गछपत्रर दायित्व भी नेइछंती, प्राणी जगतर दायित्व भी नेइछंती। नहले ए प्राणी माने समस्ते कौन मनीष द्वारा सबु बेले आदृत होकर बंचिछंती। मु पोषा कुकुर कि पोषा बिराड़ी कथा कहूना जो गुड़ाक बुलुचंती रास्ता रे तार पुणी किए तो दायित्व नहीं, तार तालिका किए रखी, सी खाइला न खाइला किए तो बुझुची। जीए अदृश्य रे रही सबु किछिर दायित्व नहीं से तो से महाशक्ति किए तांको कौन ना रे डाकू एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तेणु बहु नाम रे नामित हेले मध्य से एक आउ अद्वितीय। जदि जणे ता निजर समस्या को तांको सहित जोड़ी दे पारिला ताहले से प्रथमरु सहजरे समाधानर मार्गटी पाईगला आ निज उपरे निर्भर करी निजको भाराक्रांत करिवार दरकार पड़िला नाही, हताश हवा पर्यंत जीवा दरकार पड़िला नाही। कारण ए समस्या गुड़िक निजे चेष्टारे समाधान हेले ताहा पूर्णतः समाधान हबनी, जहा हम से आंशिक समाधान। किंतु भगवान को ताहा जदि निवेदित हुए ताहले भगवान को द्वारा समाधान हेले परिपूर्ण समाधान होई पारिबो। मनीषर अन्य बाट नाही। जेते जेते समस्या आसे प्रत्येक लोकर समस्या अच्छी, एमती कहीं नाही ए पृथ्वी जार की समस्या नाही, किंतु समस्यार समाधान पाई जो सामर्थ्य ताहा मनीषर नाही, ताहा भगवान के पाखरे अच्छी जदि जने ताहा कार्य परिणत करि पारे। तुमे जदि समर्पण न कर ताहले तुम द्वारा आउ जोग करिबा प्रश्न उठू नाही। जोग करिबा अर्थ जोड़ी हेई रहिबा, जोगी हवा नुहे, बाबाजी हवा नुहे, साधु हवा नुहे, सन्यासी हवा नुहे, ए कथा एठी पड़ी नाही। जोगी हवा अर्थ बा जोग करिबा अर्थ जोड़ी हेई रहिबा। भगवान को संगरे जोड़ी हेई रहिले समस्या समाधान हबो एवं आउ अन्य बड़ बड़ समस्या आसीबो नाही। से तांकर सुरक्षा शक्ति बलरे बड़ बड़ समस्या को रोकी देई पारिबे। तुमे जदि समर्पण
यही समर्पण परे परे ही सब कथा स्वाभाविक भावे आसे, कारण समर्पण सहित ही समग्र प्रणालीटी आरंभ हो जाए। कहउछंती माँ अन्यत्र जे ये पृथ्वी वर्तमान जो अवस्था रे अच्छी बड़ जटिल समस्या संकुल विक्षुब्ध विचलित अवस्था रे पृथ्वी अच्छी। कहती माँ दी होल वर्ल्ड इज इन ए कंडीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दिस वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड ऑफ सफरिंग difficulties. Each individual feels his difficulties. There is only one way for you. It is a total, complete and unconditional surrender. ए होची समस्यार समाधानर प्रकृत बाट। ए पृथ्वीर वातावरण वर्तमान बड़ विचलित विक्षुब्ध अवस्था रे अच्छी। ता सहित प्रत्येक मनुष्यर मन प्राण आउ शरीर बड़ अस्वाभाविक स्थिति रे अछंती। मनुष्यर मन एपरी अवस्था रे अच्छी जे से शांत हो नहीं, स्थिर हो नहीं, बरं सबु बेले बड़ बड़ विचलित आउ बड़ विव्रत व्यस्त यही होली अवस्था रे अच्छी मनुष्यर मन। एतिकी बेले समस्या सबु जहाँ ता भितर अच्छी से विचलित मन द्वारा ताहा समाधान होई पारिबो नाही। तार समाधान पाई गोटिए मात्र बाट अच्छी, अनकंडीशनल सरेंडर। मापचुप कि मूल चाल है कि समाधान पाई कि समर्पण नुहे। सकल तीर्थ तो चरणे मु बद्रिका जीवी की कारणे, आश्रम नाम बदरिका से कि तो चरणु अधिका समर्पित भाव। कहले सकल तीर्थ तो चरणे मु बद्रिका जीवी की कारणे, मो निज उपरे कौन मु निर्भर करी ना ना ना, सबू समस्यार समाधान बाट तोरी पाखरे अच्छी बोली जड़े जदि अनुभव करे आ कार्य परिणत करे ताहले से ही असल फल पाइब। तुम ज्ञान द्वारा कि भक्ति द्वारा समर्पण करिपार, तुम भितर एपरी एक शक्तिशाली बोध उठी जागी उठी पारे जे ईश्वर ही एकमात्र सत्य एवं एकमात्र उज्ज्वल दृढ़ विश्वास आसीपारे जे ईश्वरंक व्यतीत तुमे किछि करिपारिबो नाही। ए अवबोध प्रथमे आसीबा दरकार। आज मध्य अनेक लोकंकर धारणा अछि जे जेउ माने दुर्बल शक्तिहीन से माने भगवान को आराधना की प्रार्थना करती, भगवान को ऊपर निर्भर करती। किंतु प्रकृत रे भगवान एते हाई वोल्टेज जिनस जे जी पृथ्वी को बुलाऊँची, केते ग्रह ग्रहांतर को जे बुलाई पारुची, सी केते हाई वोल्टेज हेइथिबो ता कथा चिंता करिवार योग्यता समस्तंकर नाही। से वोल्टेज को संभाळिबार सामर्थ्य समस्तंकर नाही। सेथिपाई तो बंगला रे कहा जाउची, जे जन भजई कृष्ण से बड़ चतुर। चतुर लोक माने भगवान को डाकी पारंती, भगवान का कथा शुणिबाकू जानिबाकू आग्रही हुअन्ति। तेणु ईश्वर व्यतीत तमे किछि आउ करि पारिबो नाही बोली जेतेबेले मनरे आसीब प्रत्यय, सेतिकी बेले ही समर्पण आरंभ हबो। किंबा स्वतः तुम भितर एपरी एक अनुभव होई पारे जे एई धारा रे तुमे सुखी होई पारिबो। मनुष्य चाहे सुखी हबाकू, समस्त मनुष्य पृथ्वी रे सुखी हवा अर्थ कौन? सुखरे रहिबा। सुखर कौन डेफिनेशन?
ନା ଖ ବୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଖ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଖ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ତା ନା ସୁଖ। ତେଣୁ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କେଉଁ ନାମରେ ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଏ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଲେ, କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଲେ, କିଏ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଲେ, କିଏ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଲେ, କିଏ କେଉଁ ବାଗରେ ରଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସମର୍ପଣ। ଏପରି ଏକ ଚୈତିକ ଅଭିପ୍ସା ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିପାରେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ମନକୁ ମନ କହିବ ମୁଁ ମୋର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହିପରି କହୁ କହୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ। ତାପରେ ଆସିବ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ। ବୁଝିବା, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେମିତି ଅଭିପ୍ସା ଭିତରୁ ଆସିବ। ଅଭିପ୍ସା ମାନେ ଆଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଆଗ୍ରହ, ତାକୁ ଅଭିପ୍ସା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ହେବି, ମୁଁ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବି। ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ, ସେମାନେ ଅହରହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ହିଁ ରହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ବିନା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଫିସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍, ଯୋଡ଼ି ହେଇ ନ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ମାଛକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗେ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଭାବ ହିଁ ଅଭିପ୍ସା ବା ଆନ୍ତରିକ ଆଗ୍ରହ। ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଆଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବି, ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଆଗ୍ରହ। ଏହା ଅଭିପ୍ସା ନୁହେଁ। ଅଭିପ୍ସା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆଗ୍ରହ, ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତାର ଆଗ୍ରହ। ତାପରେ ଆସିବା ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଅର୍ଥ ତା ନିଜର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁକିଛି ଦବାକୁ ମନ ହେବ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ରଖେ, ସେ ତାକୁ ଦବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ନବାକୁ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କଥା। ଆଗ ଆସିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା କି ଆଗ୍ରହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ କିଛି ମନ ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଦବ ନା କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମା ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ, କେତେକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, କେତେକ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକୁ ଏବଂ କେତେକ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ, ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲେ, ଅଭିପ୍ସା ଆସିଲେ, ଦବାକୁ ମନ ହେଲେ କିଏ ଏହିପରି କଥା ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ, ଅର୍ଥ, ଆତ୍ମା, ଜୀବନ, କର୍ମ ଓ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍, କିଏ ଧନ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କର ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବାଛିଦେବ ମୋ ପାଇଁ, ଜୀବ ନବା ମରଣ।
अन्य जगार माँ कहउछंती कौन जड़े दब ना ऑल व्हाट यू डू, ऑल व्हाट यू आर इज एक्सक्लूसिवली फॉर द डिवाइन। तुम्हें जहाँ करुच जहाँ तुम्हें हेइच सेपली भाव में निजको मध्य निवेदन करिपार। अर्थ जो जो काम आमे करुचु से काम तांको पई करुचु, किंतु आमे भाबुचु आम पई करुचु। एपरिकी मु जदि ब्रश करुची मु भाबुची कौन मो पई करुची, मु खाइले मोर इंद्रिय तृप्ति पाई मु खाउची, किंतु जहा काम एपरिकी ब्रश करवा काम मध्य मु तांको पई करुची। प्रमाण ना ए शरीरर सुस्थता आवश्यक तांको संगरे जोड़ी हेई रहिबा पाई। शरीरर सुस्थता पाई खाद्य दरकार, ब्रश करिया भी दरकार। तेणु तांक काम हेलानी कि से सब तांक पाई तांकर हेलानी कि मोर नुहे, मोर माने अहंग्र नुहे। तेणु तांक निजे आमे जहाँ करुचु काम और निजे जहा अर्थ कौन मु जेपरी मु सेपरी भगवान के संगे जोड़ी हेई रहिबी। भगवान के संगे जोड़ी हेई रहिबार भिन्न भिन्न मार्ग आ दिग अछि। विभिन्न प्रकार तांको संगे जोड़ी हेई रहिबार व्यवस्था अछि। शिष्य भाव रे तांको गुरु भाव रे विवेचना करी, सखा भाव रे आउ जणे दिग्दर्शक भाव रे, भृत्य भाव रे तांको मालिक बोली भाबी, संतान भाव रे तांको पितामाता बोली विचार करी। तेणु विभिन्न बागरे कांता भावरे तांको प्रभु भावरे बा कांत भावरे विचार करी विभिन्न बागरे तांको सहित जोड़ी हेई जड़े रही पारे। तेणु तुम्हें जहाँ तुम्हें सही भावरे तांको ग्रहण कर, एपरिकी जड़े शत्रु भावरे मध्य तांको ग्रहण करि पारे। जदि को बाटा नहेला ताहले लढ़ा लढ़ी हवा आस बोली लड़िबे। से दिन जमी कहले जड़े साधक माँ आपणकर महाकाली स्वरूप सब कहते कहीं आप केतबेले देखौ नांती, खाली आम देखुचु महेश्वरी स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप, शांत मधुर स्निग्ध ललित रूप देखुचु। आप महाकाली रूप तो अच्छी बोली पढ़ुचु कहीं टिके देखिपारुनी। कहले कौठु रहुचु ना यही गेस्ट हाउस रहुचु। ठीक राति एतिकी बेलू ध्यानस्थ हबु एति कहले। सी कहले हाँ माँ तो कहले देखिया टिके ना आगु ध्यान करू करू कहले ओहो एमिति कष्ट हैला जे हाड़ गोड़ सब चूना हो भांगी जीव। हे माँ रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। नहीं 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 असंभव आउ संभव ना। पुणी स्थिर हैला अवस्था। ता परदिन पचारे माँ कहले कौन हैला ना ओहो महाकाली स्वरूप एते एते जंत्रणादायक एडे शक्तिशाली ना देखिलु। तेणु से स्वरूप प्रकाश करने सहजे तांकर दरकार पड़े नहीं। जा हो भिन्न भिन्न बागरे तांको सहित संपर्क रखा जाई पारे जे जो बागरे पारिला। हे प्रभु आपण को आगरे होई मु ठिया होइछि नानादि गुण और अगुण रे परिपूर्ण प्राणीटी। निज भितर जहाँ अच्छी ना सबू तांको दबाक पड़ो। अर्थ से सबुत जोड़ी ही रहा पड़े। अर्थ निज भितर क्रोध अच्छी, ईर्षा अच्छी, हिंसा अच्छी, सबको मध्य तांको सहित जोड़िबा दरकार। कहीं से सब तांको द्वारा दियाही एक कथा बुझा दरकार। सावित्री महाकाव्य से लिखिले जे एई जेते जेते सब अभिगुण से भी तांकरी आउ एक प्रकाश, अंधार तांकरी प्रकाश, आलोक भी तांकरी प्रकाश। आमे भाबिबा नहीं जे अंधार तक अलगा गोटे भगवान करछंती, आलो तक आउ गोटे भगवान करछंती, क्रोध आउ गोटे भगवान देइछंती, ईर्षा आउ गोटे भगवान देइछंती, दया क्षमा आउ गोटे भगवान। नहीं नहीं लीला पाई से सबू हेइछंती।
ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବା ଯାହା ଆମର ଅଛି ଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ମୋତେ ଏଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାଗରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ସେ ବାଗରେ ରହିପାରିବ। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଯେପରି ଅଛି, ହଁ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ବି ଅଛି, ଆଲୁଅ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ସବୁ କିଛି ଉଠାପଡ଼ାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋତେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସୁଖ ବୋଲି କହିଲୁ। ଶାନ୍ତି କ'ଣ ନା ମନର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଥାଏ ସୁଖ। ମନରେ ସୁଖ ନଥାଏ, ମନରେ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର କେବଳ ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ, ମୌଳିକତା ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହା ଗୋଟେ ମହୌଷଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ। ଏ ମହୌଷଧି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେଉଁ ମହୌଷଧି? ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହୌଷଧି, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଔଷଧ ମିଳିବ, ନିଦ ଜୋର ହେବ, ତାପରେ ହାଲିଆ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏତିକି କରିବ ନା। ଯାତ୍ରା ଦେଖିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାତ୍ରା ଦେଖିଗଲେ ସେଇ ସମୟ ତକ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ, ଘରକୁ ଫେରିଲା ନ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ପୁଣି ସେ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ଆସିବ। କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ବିଜ୍ଞାନ, ନା ସାହିତ୍ୟ, ନା ଦର୍ଶନ, ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ନେଇପାରିବେ ଭଗବାନ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୋତେ ବିବ୍ରତ କରୁଛି ତାକୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ସେଥିରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେବି। କେବଳ ମା' କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମା'ଙ୍କ କଥା କେବଳ ପଡ଼ିନି, ଦି ଗଡ଼୍, ଦି ଓନ୍ଲି, ଦି ସୁପ୍ରିମ୍, ସେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା କ'ଣ ସେଇ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଗୀତାରେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍, ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼, ତୁ ଯଦି ମୋ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣର କଥା କେବଳ ମା'ଙ୍କ ପାଠରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଯଦିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି ସମର୍ପଣ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣର କଥା ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ସମର୍ପଣର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ମୋତେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ
जो नाम रे ईश्वर संगे जोड़ी हो, जो पद्धति रे जोड़ी हो, से किसी असुविधा नहीं। पढ़िबा अन्य एक अध्याय पृष्ठा 38 शीर्षक हेउछि प्रकृत समर्पण प्रसारित करे। आग पढ़िबा। समर्पणर अर्थ आमे कहू स्वतःप्रवृत्त आत्मनिवेदन। तुमर सबुकिछि को भगवान को देईदबा। जो परम चेतनार तुम एक अंश तांकरी पाखे निजकू निवेदन करिबा। भाव नाही जे समर्पण द्वारा तुमर निजत्व लोप पाइजिब, बरं बढ़िब। यह तुमर व्यक्तित्व को न्यून बा दुर्बल करे नाही, अन्य पक्षरे यह तुमको दृढ़ और क्रियाशील कराए। समर्पणर अर्थ निजर समस्त किछि निजे जहा और निजर जहा किछि अछि स्वच्छ मनरे आनंदर सहित कौनसी कुंठा न रखी निवेदन करिबा। एथिरे त्याग करिबा मनोभाव नाही। जदि तुम्हें यह द्वारा किसी त्याग करुछ बोली सामान्य टिके भाबुथाओ तेबे ताहा समर्पण हेबो नाही। कारण यह द्वारा बुझा जाए जे तुम्हें निज पई किछि रखुछ किबा बाध्य होई देबा पई चेष्टा करुछ। एथिरे तुमको किछि कष्ट हेउछि बा श्रम पड़ुछि। निजको देई देबारे तुमको खुशी बा आनंद लागु नाही। मोट उपरे तुमको देला भली किछि लागु नाही। जदि तुमको बाध्य करिबा निज उपरे चाप देई तुमे किछि करुथाओ ताहारे निश्चित जानी रख जे तुमे भूल बाटरे ही जाउछ। यथार्थ समर्पण तुमको प्रसारित करे एवं यह तुमर शक्ति और क्षमता को बढ़ाई थाए। तुमर सबु किछि रे गुणात्मक और परिमाणात्मक अभिवृद्धि घटे। यही उन्नति केबे भी तुम द्वारा होई पारंता नाही। पढ़िला परे आमे ए कथा को टिके तर्जमा करिबा। पूर्व अध्याय रे आमे बुझुथिले समर्पण कौन ए संपर्क रे। एही अध्याय रे बुझिबा जे समर्पणर प्रभाव कौन, समर्पण कले कौन आमको मिलिब उपकार। आमे साधारणतः भाबू देईदेले सरी जाए, देईदेले कमी जाए, किंतु समर्पण गोटे दिग जहाँ माध्यम रे कमे नहीं बरं बढ़े। कौन बढ़े? सामर्थ्य बढ़े, चेतना बढ़े, शक्ति बढ़े, आनंद बढ़े, शांति बढ़े, सुख बढ़े, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन जेतेबेले समर्पित होई गले श्रीमद् भगवत गीतार शेष आड़कू एवं कहिले जे करिष्ये वचनम तब, मु तमर शिष्य हेली, तमे मोर गुरु हेल, सखा थिल, किंतु गुरु मु कली, शिष्यत्व ग्रहण कली, वर्तमान तुम्हें जहा कहिब मु सैया करिबि। श्रीकृष्ण कहिले तमे युद्ध कर निमित्त मात्र होई, अहं भाव न रखी युद्ध कर। गुरु आज्ञा से मानिले एवं दिग्विजय कले बा युद्ध रे जय लाभ कले। कहिबार अर्थ जे एठी माँ कहउछंती जे भाव नाही जे समर्पण द्वारा तुमर निजत्व लोप पाइजिब। निजत्व कहिले आमे कौन बुझुचु? अहं भाव बा पर्सनालिटी बोली गोटे शब्द आमे बुझुचु, किंतु से ठीक कथा नुहे। निजत्व से लोप पाए नाही। भगवान को सांगरे रहिले, भगवान को पाखरे रहिले, भगवान को सहित जोड़ी हे रहिले, जेते जेते सब विपद
ସେଥିରୁ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷକୁ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବଳିଷ୍ଠ କରେ, ସବଳ କରେ। ତାର ଦୁର୍ବଳତା ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଅମାପ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ ସମର୍ପିତ ଭାବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ମଧ୍ୟ କରେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ ଅଧିକ ଭାବରେ, ଆଉ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରେ ଅଧିକ। ଅହଂ ଯେତିକି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଉଥିଲା ବା କରେଇଥାନ୍ତା ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇପାରିବ ଭଗବତ୍ତା। ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନ ରଖି ନିବେଦନ କରିବା। ପଢ଼ିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଦବା ଏ ସହଜ ନୁହେଁ। ଦବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ମନା କରିବ। ତୁମେ କେତେ ମୋତେ ଦେଇଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ମୁଁ ପାରିନି ଦେଇ, କିଛି ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନ କରେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମନ ନାହିଁ ନାହିଁ କରେ। ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର? ଏଇ କଥାଟା ମନ କହି ଦବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେଇ ଦିଏ। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ 22 ପାହାଚରେ ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଟଗର ଫୁଲର ମାଳ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଚମ୍ପା ଫୁଲର ମାଳ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଚମ୍ପା ଫୁଲର ଦାମ ତ ମାଳର ଅଧିକ ପଇସା। ସେ ଯାଇକି ଭାବିଲେ ଯେ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ମାଳ ଦେବି, ଆସିଛି ଏତେ ଦିନରେ। ଭାବି ଭାବି କ'ଣ ଦେବି, ସେ ସେଠୁ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିକିରି ସେ ଟଗର ଫୁଲ ମାଳଟି ନେଇକି ଦେଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ କିନ୍ତୁ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ। କହିଲେ ଏତେ ପଇସା ତ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଅଭାବୀ ନୁହେଁ। ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ଯାଇକି 2 ବେଳା ପହଞ୍ଚୁନି ମନ୍ଦିରରେ। ମୁଁ ତ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ମାଳଟି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। କିଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ବାରଣ କଲା ଏ ଫୁଲ? କେହି ତ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ପଇସା ବି ଥିଲା, ତାହେଲେ ବାରଣ କଲା କିଏ? ଖୋଜିଲେ ବାରଣ କଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବାରଣ କଲା ଅହଂ ବାରଣ କଲା। ଯେ ଏତିକିରେ ତ ଚଳିଯିବ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇ ଏକା କଥା, ମାଳ ତ ଦେବ। ସେଇ କଥା ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ଲେଖା ଏ ଗୀତଟି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଟି ସତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ନା କିଛି ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନ କରେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଥା। ଦେଇଦେଲେ କାଳେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସରେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାହା ପକାଇଦେଲେ ସେ ଫେରେଇ ଦିଏ ସିନା, ସେ ରଖେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ କାହାର ଋଣୀ ହେଇ ରହିନାହାନ୍ତି, କାହାରି ଋଣୀ ହେଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଋଣୀ ହେବାର ମାନସିକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ତ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କିଛି ନିଅନ୍ତିନି, ସେ ମନୋଭାବଟିକୁ ନିଅନ୍ତି।
प्रीतिप्रवणता को नियंती, श्रद्धा को ग्रहण करती। वस्तु खाली आमे दऊ आम मन बुझिबा पाई, से वस्तु दबारे मन मध्य कुंठित हुए। वस्तु कहीं श्रद्धा समय भगवान पे समय देवार किए मना करे? ही मन। भगवान पे शक्ति कौन गोटे काम चली टी कौन समस्त टी सहयोग, से मन ही मना करे मनीष को भगवान को दवापाई। समय दवा को मना करे, धन दवा को मना करे, वस्तु दवा को मना करे, शक्ति दवा को मना करे, सबू मना ही करे। एथिरे त्याग कर, हाँ भगवान को पाई त्याग कहीं करेनि, समर्पण कर। त्याग अर्थ, त्यागर डेफिनेशन होची किछि रखी आउ किछि दबार अन्य ना त्याग। समर्पणर कथा होची सबू किछि देई दबा जो मानसिकता, निजर जहा जहा अच्छी सबुथरे देईदबा। अर्थ कौन? जोड़ी रखिबा। आ देईदबा माने कौन? सबू सबू जतेका आसबाब पत्र अच्छी सबू नेइकरी जो ठाकुर को आम भक्ति करूँ तांकरी मंदिर रे सब कचिदबा नेइकरी। आम फ्रिजटा को तुम्हें नियो सब देईदबा परा। जे जहाँकर जी आराध्य देवता सैया नुहे कि आमर एते एते सब अच्छी, एते सब व्यवस्था अच्छी, आम वाशिंग मेसीनटा तुम रहा दे दे परा। शुणिली जहाँ मोर बोली अच्छी, मोर बोले गोटे अच्छी वाशिंग मेसीन जो ठाकुर को मुझे भल पाऊँ जे कि तांका मंदिर द्वार कची दे आसबि काली कहबी नियो मोर बोलिक मुझे तुमर एया नुहे। सही कथा पढ़ेनि, जोड़ी रखिबार मानसिकता ही समर्पित भाव। जे ये सब तमर, तमे मते देइच व्यवहार करने को, मु मालिक नुहे तमे मालिक, मु यार व्यवहार करता, मो निमित्त मात्र, सजत्न रे व्यवहार करी कारण यह तम जिनिस। सेतिपाई दरकार अछि केवल भल पाइबा, भय नुहे। दी प्रकार भल पाइबा हुए, गोटे भयरु हुए आउ गोटे समर्पित भावर हुए, श्रद्धारु स्नेहरु गोटे भल पाइबा हुए। आउ जोठी भल पाइबा अच्छी से देइथिबा जिनिस को जड़े साइती रखिबार मानसिकता थाए। बुझी होची जड़े भल पाइकरी केबे दिने गोटे रुमाल जन को देइची, आउ से लोकता को रुमालटा को व्यवहार जी कर अधिक साइती रखी जाओ। व्यवहार कला बेले निश्चित भाव में से भल पाइबार जो डोरटा टाण हो जाउची। से प्रकार तेणु से जो जिनस देइछन्ति व्यवहार करने को ता प्रति श्रद्धा बढ़ी जीव। जदि आमे भगवान मते देइछन्ति बोली भाबू, अहं देइछि बोली भाविले सेटा मोर, मो इच्छा। बाल्टी की कचिले मध्य मो बाल्टी मु कचुचा गोटे किणा हम कौन होगा। किंतु भगवान देइछन्ति बाल्टीटे मन हम ताको धीरे रखा, छांचुणी मुठा नहला कहीं ताको धीरे मध्य रखा हम, दूर फिंगी देवा। चप्पल नहला कहीं, चप्पल गोटे पूर्व गोटे पश्चिम को फोबाड़ी देवार आग्रह आसब ना, ताको सजाड़ी देवार सीधा रखिबार आग्रह आसब। तेणु कहले त्याग नुहे समर्पण, मा जोड़ी है कि तांकर बोले भाविबा। कारण यह द्वारा बुझा जाए जे तुम निज पाई किछि रखुच त्याग बोली कहले, किंबा बाध्य होई देवा पाई चेष्टा करुच। त्याग कहले आमे बुझुचु किछि रखिली किछि देली, समर्पण कहले सबु देली। भीम भई कहले समर्पी देली पाइली सर्व, बुझ न बुझ स्वामी गुरुदेव। तेणु तमें कौन बुझल न बुझल मुझे जानी, मुझे सबू देदेली। अब सबू देदेली बोली सबू पाइली।
कारण यह द्वारा बुझा जाए जे तुम्हें निज ପାଇଁ କିଛି ରଖୁଛ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାରେ ତୁମକୁ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ। ତ୍ୟାଗରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, ସମର୍ପଣରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ କିଛି ରଖି କିଛି ଦେଲି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାତା ମନୋଭାବ, ଗୋଟେ ଦବାର ମନୋଭାବ ରହେ ତ୍ୟାଗରେ। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣରେ ଦାତା ଭାବ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହେ। ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଦରମାତକ ପଠେଇଦେବି ଆଶ୍ରମକୁ? ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଭାବି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି କି? କରୁଛି ଯେ ମୋର ଭାବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଭାବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କମନ୍, କିନ୍ତୁ ଭାବନାରେ ଅଲଗା ହେଲା। ଯଦି ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ବା ନିଜ ଉପରେ ଚାପ ଦେଇ ତୁମେ କିଛି କରୁଥାଅ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ହିଁ ଯାଉଛ। ନିଜ ଉପରେ ଚାପ ଦେଇ ଜବରଦସ୍ତ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ, କିଛି ଦେଲେ ନା ମିଳିବ। ମାନେ ମୂଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଏମିତି ଭୋଗ ଦେଲେ, ସେମିତି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ, ସେମିତି ପୂଜା କଲେ, ସେମିତି ଉପବାସ କଲେ, ସେମିତି ବ୍ରତ କଲେ, ସେମିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ କଲେ, ଅମୁକ କଲେ ସମୁକ କଲେ, ସବୁ ମୋତେ ଏଇଆ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଲ। ତେଣୁ ସେ ମୂଲ ଚାଲରେ ଯେତିକି ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, ଦେଇଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଅର୍ଥ ତୁମେ କ'ଣ ତା'ମାନେ ଉପବାସ କରିବ ନାହିଁ? ସେ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତୁମେ କ'ଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ କିଏ ନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି କି? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଉପବାସ କରୁଛି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି କି ସେଥିରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବି, ଏଇସବୁ କଥା ପାଇଁ ଉପବାସ କରୁନାହିଁ। ନା ଉପବାସ ମୋର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କରିବି। ଯେଉଁ ଭାବରେ କରୁଛି, କେଉଁ ଭାବରେ? ନା ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଉପବାସ କଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଭଲ କହିବେ, ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଏତେ ଉପବାସ ନିର୍ଜଳ। ଏମାନେ ସବୁ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି, ମୋର ନିର୍ଜଳ। କିଏ ପରଟା ଖାଇ କଲାଣି, ମୁଁ କିଛି ଖାଉନାହିଁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଇପାଇଁ ମୁଁ ଉପବାସ କରୁଛି। ନା ନା ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମୁଁ। ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଉପବାସ କରାଗଲା ଠିକ୍। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେଠି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି ହେଲା, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, କି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ହେଲା, ଏ ପରିବେଶରେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ହେବ। ନହେଲେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସବୁ ବୋଲିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ଜଣାଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟବାନ, ଧାର୍ମିକ। ସେମିତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିକିରି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅର୍ଥ ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କର ମୋହର ମାରିଦେବା। ତାଙ୍କ ମୋହର ସବୁଥିରେ ମରା ହେବ। କାହାର? ରାମବାବୁଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା। ଖାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୋହର। ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ମୋହର ମାରିବ? କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋହର କରିତେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଳିରେ ଥୋଇଦେବ? ଖାଦ୍ୟରେ ମୋହର ମାରିବ ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଚାଉଳ ମୁଁ ତିଆରି କରିନି, ମୁଁ ଏ ଡାଲି ତିଆରି କରିନି, ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ତାଙ୍କର। ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ବିନିମୟରେ କ'ଣ ଦେବି? କୃତଜ୍ଞତା। କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ମୌଳିକତା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ମୌଳିକତା କାହାର? ସମର୍ପଣର। କୃତଜ୍ଞତା ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ ହେବନି।
त्याग हो हुए तो मु एते टंका देली मंदिर रे पत्थर पकेइली बाना गोटे बड़ बांधिली देखुना केमिति उड़ुची बानाटा मो बानाटा केमिति उड़ुची मो बानाटा उड़ुची त्यागर ना सी सब कि उद्दिष्ट कृतज्ञतार सहित जो दि जाए धर मु कौन सी विपदर उद्धार पाइली मु कृतज्ञता प्रकाश करी ए कथाटी दौची अहं प्रकाश करी नुह दबा को किए मना करनी दबा तो दरकार दबा अर्थ वस्तुकली पड़नी मनोभाव कृतज्ञता दबा आ कृतज्ञता तो ये सूक्ष्म कथा जे आमे सहजरे ताकू एमती सीधा दे पारिबानी आमे टिके मंडा पिठा करने को आमको लगे अपा हसिले करे ठीक कथा प्रभु मु कृतज्ञ ओह मोर स्नायु शिरा कृतज्ञता भरिकी फूल परी फुटी जाऊँगी ये अवस्था आमर आसला कि भाई आसला तेणु आमको टिके हेले व्यवस्था करने पड़ो कौन व्यवस्था भोग व्यवस्था हो कौन टे व्यवस्था न कले आम मन बुझीबनी किंतु आमे जो व्यवस्थाटा साधारण करूँ सी अहं भित्तिक व्यवस्था से व्यवस्था हम किंतु कृतज्ञतार हम मु कौन देवी मुझे दौचे ये कथा टे आप दिंतु ग्रहण कर बड़ घंटी नाही आज घंटी नाही केमिति पूजा हम अच्छी भल नाही मध्य भल यथार्थ समर्पण तुमको प्रसारित करे एवं यह तुम शक्ति और क्षमता को बढ़ई थाए समर्पण ही प्रकृत में मन को प्रशस्त करे शक्ति को मध्य आउरी बेसी बलशाली करे जेते जेते अच्छी कर्मफल खंडित हो जाए समर्पण द्वारा आ कौन सी बाटर हेनी केवल तांको सहित जोड़ी हो रहिले भगवान को सहित जो प्रारब्ध हो कि संचित हो कि क्रियमाण हो सी कटिब किंबरी ताको केही कटई पारिबेनी ना बंधु बांधव ना सांगसाथी ना विज्ञान ना दर्शन ना साहित्य केही कटई पारिबेनी कर्मफल को केही कटई पारिबेनी एकमात्र भगवत्ता बा महाशक्ति कटई पारिबे तांकर से सामर्थ्य अच्छी बहु भाव से कथा आम जानीछु मार्कंडेयर 12 वर्ष थिला ताकू से 120 वर्ष कर दे पारिले एमती अनेक कथा पंडिचेरी आश्रमर निशिकांत कवि तांकर टीबी रोग रे पड़िकरी से पूरा शଯ୍ୟାଶାयी होते और हाथ गोड़ एपट सेपट करने को शक्ति नथिला किंतु दिव्य कृपा माँकर एभली भाव में कार्यकारी है जे से बिना औषधरे 54 मसीह बिना औषधरे सुस्थ हो गले टीबी रोग से औषध बाहरी नथिला भारत वर्ष औषध बाहरी नथिला आसी नथिला औषध पुणी बेस दीर्घ दिन बंची रहिले श्री अरविंदर सेंटिनारी देखा पर पर्यंत से कथा केवल नुहे इतिहास रू आम जानू कवि दीनकृष्णकर कथा जे कुष्ठ रोगाक्रांत होउछंती हेइछले केते मसीह ना 1690 1700 मसीहा 200 वर्ष तल बेसी नुहे 200 वर्ष पाखापाखि सेते बेलू औषध नाही कुष्ठ रोग को औषध बाहर नि भारत वर्ष रे एवं से रोग एपरी रोग जे समाज रू बासंद करदब घरे रहिबा को दब नाही एपरी हेला घरे तो रही पारले नाही से मध्य रही पारले नाही तांका
ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାଦ ହେଲେ ଯେ ସିଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ସିଏ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଗାଇଲେ ସେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଗାଇକିରି ସମର୍ପିତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। କହିଲେ ଲଲାଟର ଲିଖନ କେ କରିପାରେ ଆନ, ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହେବ ବା। ଲଭି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପତି ପଣେ ହେ ରମାପତି, କର୍ମକୁ କିମ୍ପା ଆଦରିବା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଲୀଳା ମାତ୍ର କଏ ସଂସାର, ଲୁତା ସୁତା ପ୍ରାୟ ସଂଘାର। ଲୋକ କଥାକୁ ଏହୁ କଥା ହେ ମହାବାହୁ, ଏମନ୍ତ ମନରେ ବିଚାର ହେ କୃପାନିଧି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଏବଂ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ମାତ୍ର ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତୋ ଲଲାଟର ଲିଖନ, ତୋର କର୍ମଫଳ ମୋତେ କିଛି କହନା। ତମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଉପରକୁ କହିବି କ'ଣ ନା, ଲଭି ତୁମଙ୍କୁ ପତି ପଣେ ହେ ରମାପତି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆସିକିରି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ରାତା ରୂପରେ, ଆଉ କର୍ମକୁ କାହିଁ ଆଦରିବି? ମୋର କର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ତମେ ହିଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। କେମିତି ନା, ଲୀଳା ମାତ୍ର କେ ତମେ ସବୁ କରିପାର। ତମେ ପରା ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବ ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ ପାଇଁ। ତମେ ପରା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ତଳେ ଖୋଳିକିରି ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଉପରେ, ପାଣ୍ଡବ ଖସିଲେ ତଳେ। ଖୁସି ଯେ କୌରବ ମାନେ, ବିଶେଷ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାହା ହେଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଯାଇଛି। କିଏ କରିଛି? କିଏ? ଏସବୁ ଲୀଳା ତମର। ଲୀଳା ମାତ୍ର କହେ ସଂସାର, ଲୁତା ସୂତା ପ୍ରାୟ ସଂଘା। ଲୁତା ସୂତା ମାନେ ବୁଢ଼ିଆଡ଼ି ସୂତା। ତମ ପାଇଁ କି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏ ବୁଢ଼ିଆଣି ସୂତା ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ଭଳିଆ। ବୁଢ଼ିଆଣି ସୂତା ଯେମିତି ଟିକିଏ ହାତ ବାଜିଲେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଏ ତମେ ପରା ଟିକିଏ ତମର କଟାକ୍ଷ ପାତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ତୁଟେଇ ଦେବ। ଲୋକ କଥା କହି, ଲୋକ କହିବେ ଯେ କର୍ମଫଳରୁ ଭୋଗୁଛି। ଏକଥା ମନରେ ବିଚାର। ତୁମେ ହିଁ ଏକଥା ଟିକେ ବିଚାର କର। ସତକୁ ସତ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ବିନା ଔଷଧରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସମର୍ପଣର ଏତେ ପ୍ରଭାବ, ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଉ ତାହାର କଳନା ତୁଳନା ନାହିଁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।